Ultrasound has been one of the most powerful tools for genetic improvement in the beef industry for many years. It's not a new thing, but its value in genetic improvement of carcasses is certainly starting to get the acknowledgement it deserves. This tool can also help farmers to meet specific market demands. This morning, Freek Botes from the Agricultural Research Council discusses the ins and the outs of this technology with us. Dan gesels ek ook met professor Charlie Reinhardt. Hy is van die Noordwes Universiteit en ons praat met hom oor 'n uitheemse onkruid wat groot skade kan veroorsaak. Maar eers die landbounuus. Welcome to today's news. The National Agricultural Marketing Council has announced the appointment of a new representative board member on the South African Wine Industry Transformation Unit. Kumbumzile Musoma, the Senior Manager for Agribusiness Development at the Marketing Council, has been appointed with effect from July this year. Musoma brings a wealth of expertise in the fields of agribusiness development, market access, transformation, economics, research, and finance. Musoma replaces Professor Diale Rangaka, who served as board member for 5 years. En die jongste aangepaste COVID-19 regulasies laat weer veeveilings toe. Dit volg nadat veilings vir 2 weke weens die vlak 4 inperking gestaak moes word. Regulasies 21 van 11 Julie se Staatskoerant sê samekomste by landbou en wildveilings word toegelaat, onderhewig aan die nakoming van gesondheidsprotokol. Koos van der Rys van die Rooivleisprodusente Organisasie het die bedryf se dankbaarheid hieroor uitgespreek en gesê biosekuriteitsmaatreëls sal streng toegepas en gereguleer word. And the slaughter of ostriches at abattoirs can now be streamlined thanks to a smart technology tool developed by the Western Cape Department of Agriculture. The Ostrich Slaughter Planner addresses the industry's need to simplify and facilitate record keeping, planning, and the issuing of permits for the slaughter of ostriches at abattoirs. The tool was developed by Dr. Arnel Engelbrecht of the Oudtshoorn Research Farm and Ari van Ravenswaai from the Western Cape Department of Agriculture. The province also hosts the only ostrich research facility in the world. And on that high note and good news, that's today's news. In today's discussion, we'll be talking about ultrasound technology, specifically for the beef farmer. And joining us today for the first time is Freek Botes. He's from the ARC, all the way from Pietermaritzburg. Freek, welcome. Thank you so much. It's a privilege to be here. Ultrasound scanning is not new technology, but for the benefit of our viewers, what exactly is RTU scanning? Explain to us what it's about. Yes, Lisa, you're right in saying that it's not new technology. The beef production scheme have provided this service to the industry for probably the last 20 years. Now, real-time ultrasound scanning is an objective and fast way to obtain carcass composition traits, and that can then be used for genetic selection and also to determine if a herd meets certain market requirements. So what is the value of ultrasound for the beef producer? The value lies in the 4 different carcass composition traits that we measure. First of all, we measure a rump fat measurement, and then a rib fat measurement, a eye muscle area measurement, and then an intramuscular fat measurement. Now, all these traits are economically important in that they determine lean yield and carcass quality or meat quality, and they are also at least moderately heritable. So if you use this for genetic selection, you will make genetic improvement.
And if you incorporate all these traits into breeding values, you have a very powerful tool for selection. Freek, but why is it important to have information on carcass composition traits? Yes, the importance for fat measurements is that as the fat measurement in the carcass increases, the percentage meat will decrease. And then also, of course, your netto income per carcass will decrease. Your production cost per live weight kg gain will then obviously increase, the fatter the carcass is. The importance of the eye muscle area is that as the eye muscle area increases, the meat percentage in the carcass increase. So if you use the fat measurements together with the meat area measurement, you have a very good indication of carcass percentage and meat percentage in the animal. Well, don't go away. We'll be back with our further discussion with Freek Botes from the ARC on ultrasound scanning. Kom ons gesels weer 'n bietjie grafieke. Ons het so rukkie terug met julle gesels oor die sojaprys en toe het ek vir die boere genoem, jong, klou 'n bietjie vas aan julle soja. Ek dink hy's so naby om te draai en nou ja, soja het omgedraai. Hy het nou pragtig geloop. Hy het hier gekom van R6.800 na R7.450 en vir my die baie belangrike punt is dat soja kon bo hierdie tendenslyntjie nes kop. Dit sê vir jou daar is hy. Bo daai plekkie van 7.120 het soja 'n pragtige loopie gegee, maar nou wil ek vir boere net noem, soja moet bo hierdie vlakkie kom om nou, of bo hierdie vlakkie bly, om verder momentum na bo verseker. En daar is daai vlakkie, ek wil net daai lyntjie daar mooi intrek. Wat julle nou sien, ek gebruik die laagtepunt van daai loopie, en ek gebruik die hoogtepunt van daai is nou die ondersteuningslyn van soja, en die prys moet bo hierdie vlakkie bly van 7.380 op die nabye kontrak van soja om die momentum na bo in plek te hou. As dit nie gebeur nie, kan hierdie pragtige loopie wat ons gehad het, gou spoed verloor en dalk selfs so laag gaan so R7.270 en dalk selfs 'n bietjie laer skuif na R7.229. So vir die boere wat daai loopie benut het, ek gee daai vlakke deur sodat julle net julle vingers op die knoppie kan hou dat as julle moet verkoop dat julle daar is. Rand gee tekens deur van verswakking. Met ander woorde, ons is dalk gelukkig as hy bo hierdie R7.560 kan vlak gaan, kan hy dalk so hoog gaan soos R7.750 en selfs R7.785. Wel, die boere wat daai oggend gevang het en ek hoop jy het gekoop, jy sit met 'n paar rand in die wins, maar hou dop, want 'n wins is eers 'n wins as jou geld gebank is in jou bank. Wel, geniet die dag. Soek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting rondom grafieke. We are talking to Freek Botes from the ARC about ultrasound scanning and more particular RTU scanning, that is real-time scanning. Freek, the value of RTU scanning is obvious, you've explained to us, but the question is to be answered, is it accurate? That is a critical question to answer. I try to emphasize that the traits are at least moderately heritable, so if you use that in your selection criteria, you will make genetic progress. But if you cannot measure those traits accurately, you will not make genetic improvement. And that is why the Beef Improvement Scheme require all their technicians to go through an accreditation process once every 3 years, and that process is designed to determine the accuracy of the scanner. It's not only a quality control measure, but we also know that the accuracy of those measurements is important because from those measurements, breeding values will be calculated. Now, a buzzword these days is marbling. Why is that so important? Yes, with marbling, the other buzzword is Wagyu beef. Yes. And marbling refers to the meat, the fat content in the muscle, in the meat. And research have shown that marbling adds significantly to the palatability of beef due to its direct contribution to juiciness and also to flavor. Now, this has led to a renewed interest by the beef producers or beef breeders from
our traditional beef breeds to see if they cannot improve the marbling scores of their herds. Now, because marbling is a heritable trait, and because we can measure that through real-time ultrasound scanning, we receive a lot of requests now for scanning. But, there are a number of things that one need to keep in mind when you request RTU scanning for marbling scores. The first is that it's a late maturing trait. So the fat content in the animal will be more and later on in the life of the animal rather than early. So for some of our traditional breeds, 12 to 18 months might be too early to scan for marbling. The other very important factor to keep in mind is that nutrition plays a critical role. If marbling scores are important to you, you will need to maximize the netto energy in the carcass, in the ration, to get that marbling development later on in the life of the animal. In closing, Freek, you said in the beginning there are still a number of seed stock farmers that do not use RTU scanning. What will you say to them? Why do you recommend them using it? I think I will make 4 statements in summary to what we've already discussed. The first is that these traits are at least moderately heritable. So if you use that in your selection criteria, you will make genetic progress. These traits are economically important in that they determine lean yield and meat quality. Our scanners are accredited, so they take accurate measurements. And if you incorporate this into breeding values, you have a very accurate tool for selection. And I think lastly, it is a very cheap value for money measurements. At 78 to 63 Rand, depending on the number of animals that you need to scan, it must be the cheapest value for money measurement that you can take. Freek, thank you. Very informative. And there you have it, the benefits of RTU scanning. And we'd like to thank Freek Botes from the ARC, all the way from Pietermaritzburg, joining us in studio today. Ons verwelkom graag weer vanoggend vir professor Charlie Reinhardt. Hy is van die departement agronomie by die Noordwes Universiteit se Potch kampus en ook navorsingsleier in 'n onkruidprogram by UP. Nou vandag se onderwerp van bespreking is Palmer Amarant. Hy gaan vir ons verduidelik wat dit is en waarom hy so graag daaroor wil gesels. Ja, vertel ons 'n bietjie iets hieroor. Jy was nou onlangs daar in Douglas en toe sien jy hierdie groot hoeveelheid van hulle. Ja, nou het ons 2 persoonsname al gehoor, Palmer en Douglas. Ja. Maar Palmer is maar net 'n persoon se naam wat die plant die eerste keer ontdek het in die VSA. So Palmer Amarant is inheems in die VSA. En betekenisvol om te vermeld in die semi-aride, die semi-woestyndele kom hy vandaan. En sowaar daar ontdek ons hom toe nou in Suid-Afrika in Februarie 2018. Nou dit klink na niks, is maar net nog 'n plant wat by ons baie ander plante kom aansluit. Maar die probleem is, Palmer Amarant in die VSA het skrikwekkende onkruidstatus bereik in slegs so 15 tot 20 jaar. En vir 'n inheemse plant om dit reg te kry is iets besonders. Want jy weet, ons inheemse plante het hulle eie vyande, insekte, siektes ensovoorts. Maar ten spyte van daardie situasie in die VSA het hierdie plant nogtans soos 'n veldbrand versprei oor die land. Weet jy, in die 70er jare het hy nog nie op lyste van onkruide verskyn nie.
in die 80s, toe verskyn hy die eerste keer as 'n onkruid, maar laag op die lys van die prioriteitslys, by net 2 state in die VSA, Noord- en Suid-Carolina. En 10 jaar later, min of meer in 1995, toe is hy onder die 10 belangrikste onkruide in katoen vir daardie 2 state, maar nog in geen ander staat op die onkruidlys nie. Charlie, net gou, hoe lyk die plant? Maar ja, hy lyk soos 'n gewone marogplant wat ons so goed ken. Amaranthus hybridus. Maar hierdie een is Amaranthus palmeri. Palmeri, die man wat hom ontdek het. En so hulle is naverwant. Lyk baie na mekaar, maar lyk ook anders as jy weet waarvoor om te kyk. Maar hierdie een is 'n skrikwekkende plant in terme van hoe hy aanpas by ongunstige omstandighede, hoe suksesvol hy aanpas by ongunstige omstandighede, hoe vrugbaar hy is, mannetjie en vroulike plante apart, op aparte plante, en die vroulike plant is iets besonders, eenvoudig toegerus, geneties toegerus om saad te produseer. Nou jy het in Douglas vir die eerste keer, het hy intussen versprei, wat julle van weet? Ja, nou het ek teruggegaan, net 'n week gelede was ek daar. En ongelukkig moet ek rapporteer dat hy neem toe. Net soos 'n mens kon verwag. En ja, ons het die VSA voorbeeld. En hy is nou in 39 state in die VSA, nadat hy aanvanklik net in 2 probleem was in 1995. Nou sê in 39 state is hy die nommer 1 onkruid. Nie net meer in katoen nie, maar ook in mielies en sojabone veral. En hy is met ons, en hy is nie net in Douglas nie, sedertdien het ons hom interessant genoeg opgespoor in die Kreerwiltuin, daar bo teen die Limpopo, so duidelik het die saad met die Limpopo rivier afgekom. En toe het ons ook agtergekom daar is 'n populasie in Botswana, in die noorde van Botswana, maar ons kry hom ook in Howick, in KwaZulu-Natal. Hoe hy hier gekom het, weet ons nie. Daar's verskillende maniere, moontlike maniere, daar's teorieë hoe dit gebeur het, maar maak nie saak, hy is nou hier en hy is hier om te bly. En as hy by ons gaan doen wat hy in die VSA gedoen het, en hoekom nie? Nou toe, ons gaan vir 'n oomblik net so 'n paar minute 'n breek vat. As jy terugkom, praat ons so oor die bedreiging van hierdie plant en miskien natuurlik ook 'n oplossing, want dit is hoekom professor Charlie Reinhardt hier by ons is. Ons is net nou weer terug. Welkom terug. Ons gesels met professor Charlie Reinhardt oor Palmer Amarant. En hy gaan vir ons vandag verder verduidelik, Charlie, ja, wat 'n bedreiging hou dit in, wat se aspekte maak dit 'n probleem is vir ons? Ja, ek het reeds genoem die hoë vrugbaarheid. En ek kan vir jou syfers noem van 500.000, 600.000 sade per plant. Nou moet jy weet, daai plant het ontstaan met 1 saadjie. En as jy hom toelaat om volwasse te raak en saad te produseer, dan jy teoreties ten minste 500.000 plante daarna, van 1 af. So, ons beheer van hierdie plant se absoluut toegespits moet wees op 0 toleransie. En omdat hy baie lyk soos ons ander amarantsoorte, ons het 17 amarantsoorte in Suid-Afrika, gaan dit ongelukkig beteken dat jy nie diskriminerend sal moet werk. Waar jy amaranthus plant sien, sal jy moet beheer toepas. Ja, so wat is die beheer wat jy moet toepas? Die beheer wat jy moet toepas is, wat tot ons beskikking is natuurlik nommer 1 van 'n ekonomiese oogpunt, effektiwiteitsoogpunt is onkruiddoders. Ongelukkig het hierdie plant reeds weerstand in die VSA, is daar weerstand bewys teen 8 verskillende meganismes van werking van onkruiddoders. So, en daar is net 23 meganismes beskikbaar. Ons het meer as 200 onkruiddoders, aktiewe bestanddele en produkte, waarop ons kan staatmaak vir onkruidbeheer in die algemeen, maar daar's net 23 meganismes van werking. En nou het jy weerstand teen 8 daarvan.
So in daardie ag is baie belangrike onkruiddoders in mielies, katoen en sojabone. So jou opsies vir beheer word al minder. Dan moet jy terugval op beheermetodes soos meganies, maar nou het ons geen bewerking boerdery. En wie in Amerika, daai hoogs tegnologies ontwikkelde land, moes teruggaan op hande, met die hande dit te beheer. En dit is wat ongelukkig hier ook sal moet gedoen word. Wat jy moet doen is ten alle koste verhoed dat hy saad produseer. En dan wil ek net gou een voorbeeld noem. Ons 'n wetenskaplike studie is 'n artikel gepubliseer in 1987. Oor 'n 6 jaar periode het hulle daarin geslaag om die infestasie, dis nou in terme van plantgetalle, af te bring met handbeheer, meganiese beheer en chemiese beheer. Af te bring met 98%. Jo, dis baie. In 6 jaar, né? Wow. Maar nou die saadsituasie, die saad in die grond, het hulle ook na gekyk. En weet jy aan die einde van daai proef, daar waar hulle beheer toegepas het, was daar nog 17 miljoen sade per hektaar. Maar in die kontrole deel waar hulle nie beheer toegepas het vir 6 jaar nie, het die saadinhoud van die grond toegeneem van 170 miljoen na 1,1 biljoen Goed. in 6 jaar. So as jy dit met vergelyk, is dit nog steeds die moeite werd om beheer toe te pas. Voor die plantblom. Ja, daar sy. Charlie, ons moet afsluit ongelukkig. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie dat jy bereid was om by ons in te loer. Dankie vir die uitnodiging. Daar sy professor Charlie Reinhardt.